Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. That's today's inspiration from 2 Corinthians chapter 13 and verse 4. Inspirasi hari ini dari 2 Korintus 13 ayat 4. For he was crucified through weakness, yet he lives through the power of God. For we also are weak in him, but will live with him through the power of God towards you. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Here it is written, Di sini tertulis, Jesus lives by the power of God. Tuhan Yesus hidup oleh kuasa Allah. He died because of the weakness, because he came as a human being. Ia mati karena kelemahan, karena ia datang sebagai manusia. We are also in the world. Kita juga sekarang di dunia sebagai manusia. We are also human being. Kita juga manusia. There are so many weaknesses. Tentu banyak kelemahannya. And some of the weakness people fall into temptations. Bahkan karena kelemahan orang jatuh dalam pencobaan. And some people have got the flesh dominant because they are weak in the spirit. Dan ada juga kedagingannya sangat kuat karena rohnya lemah. But Tetapi the Bible tells Alkitab we may mengatakan be weak, kita mungkin lemah, but we live through Christ, but in the power of God. tapi kita hidup melalui Kristus dalam kuasa Allah. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand you live not by your power, but by the power of God. Jadi kita harus tahu bahwa kita hidup bukan dari kekuatan kita, tapi dari kuasa Tuhan. Hallelujah. Haleluya. It's the power of God Kuasa Tuhanlah which can do anything and everything. yang bisa melakukan apapun. If you buy a computer, Kalau kita membeli komputer, there is, Celeron inside, okay? And there is Intel inside. ada Celeron inside, ada Intel inside. So, what is inside? It makes a change. Apa yang di dalam itu yang membuat perubahan dan perbedaan. In the cars also, there are engines, different engines. Di mobil juga mesin berbeda-beda jenisnya. There's a turbo engine, there's ordinary engine, Mesin biasa, mesin turbo, there's rocket engine. ada mesin roket. If you see about Rolls-Royce and certain other cars, Kalau expensive kita cars, lihat mengenai mobil-mobil yang mahal seperti Rolls-Royce dan lain-lain, the engines are different. mesinnya berbeda. The engines are from aeronautical companies, plane companies. Bahkan dari perusahaan mesinnya dari perusahaan pesawat aeronautical They are powerful and stable. yang kuat dan stabil. Hallelujah. Haleluya. What is inside you? Apa ada di dalammu? Is it the devil, the spirits, Apakah roh the jahat, anger, the amarah, lying spirit? bohong? What is there inside you? Apakah yang ada di dalammu? But if you have the power of God, Tapi kalau engkau memiliki kuasa Tuhan, nothing can face you, tidak ada yang bisa menghadapimu, nothing can stop you, tidak ada yang bisa because menghentikanmu, God Himself is inside you. karena Tuhan sendiri ada di dalammu. God is inside you, the power of God is inside you, which will give you breakthrough. Tuhan di dalammu, kuasa Tuhan di dalammu, itulah yang bisa membuat terobosan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan God, you're the Yesus. God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray for your people. Bahkan hari ini kami berdoa untuk umat-Mu, It's not them. bukan mereka ya Tuhan, It's you who is inside them. tapi Engkaulah yang di dalam mereka. Lord, if you're not there in some people's heart, Kalau Engkau tidak ada di dalam hati umat, as they call upon you now, saat sekarang mereka berseru Lord, kepadamu come Tuhan, inside them and show your power datanglah ke dalam mereka dan tunjukkan kuasa-Mu, and do for everything for them. dan lakukan hal-hal di dalam mereka. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang besar, Lord, we pray. oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.